ng gabi siya pare. Kanya, 2 points. Maluwas. Ibigay sa kita kay Montes, ibigay kay Alberto Omas. No good. Naman ni Peña Joma, 2 points. Masuk Maluwas. Ibigay kay Peña, Peña ilinapit. Good for 2. Ayan baby. Sekasa. Good for 2. Cek by Alberto. Alberto Joma, Alberto saja pang-pang. Bang. Nawali ka dyan. Ingay niya pare. Kacanya naman. Good for 2. Davis pa ibigay kay Alberto. Good for 2 kay Alberto. Bayani Juniors. Shot time out ang luwasa. At may kasama pa foul. Foul. Good. Binigay kay Mosti. Mosti tumira. Mosti. Nakabutas na. Kakain. Katsyalyani binigay kay Aquiles. At may kasama pang foul. Ako ni Katsyalyani. Katsyalyani na si Mosti. Katsyalyani Juma. Good for 2 by Katsyalyani. Peña, black 5, di Castro. Nakalimusin si binigay kay Alberto. Alberto inilang binigay kay Felipe. Good for 2. Katsyalyani Iwons. Katsyalyani umangat. Good for 2 by Katsyalyani. Alberto binigay kay Pameruts. Good for 2. Check by Katsyalyani. Katsyalyani ibinigay kay De Castro umikot. Sumapat may foul. Counted. Foul. Moose. Naka ni Katsyalyani. Katsyalyani. Good for 2. Katsyalyani nagpapadali. Ibinigay kay Aquiles. Katsyalyani. 2 points. Ibinigay kay Aquiles. Tira mo lang. Ibinigay kay Aquiles. Aquiles. 2 points. At nasit yan, nilibre kita lugaw. Request eh. Pumasok. Nilibre lugaw. Mamaya, libre kita sa akin. Aquiles. Good for 2. Bautista, Juma, so good. Naka ni Nueva España, good for 2. Aquiles at may ball. Counted right? Check by Nueva España. Paso, counted binigay kay Nueva España. 2 points. Pasok ang kanya sa ilalim. Good for 2. Peña binigay kay Alberto. Alberto Juma. Good for 2. At yan po itatapos ang ating third quarter. Happy score 72-77 in favor of Tres Quinto.